If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. ¡Vamos con todo el regional! With the music, don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I believe that you're for me. I feel it in our energy. I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way. Tenemos el último premio de la noche. Este es el Chairman's Award para nuestro regional aquí en Monterrey. El Chairman's Award es el premio más prestigioso de FIRST. Honra al equipo que mejor representa un modelo para otros equipos que lo emulen y mejor encarne el propósito y las metas de FIRST. El equipo ganador será invitado al campeonato FIRST en Houston, donde competirá por el Chairman's Award contra los ganadores de otros eventos. Su característica es el esfuerzo y la constancia. Este equipo todos los años se ha superado consistentemente para convertirse en una fuerza motivadora de su comunidad y fuera de ella. Su cuidado del medio ambiente y su preocupación por cuidar las emisiones de carbono es ejemplo para la comunidad FIRST. Van a representar a México en el Mundial en Houston con el orgullo de un guerrero. El premio Chairman's es para el equipo 4775 Aztech Robotics. ¿Qué somos?